Addition na soustraction ya nombre zini zorongolo nombre relatif. Nombre relatif zini want toujours additionner wafanya addition au wafanya soustraction. Au tena raha watu wafanya multiplication au division. Madati fanya video yelezao modelitini mtu wafanya multiplication ya nombre relatif. Nusuvele haundu angale video yo hausinya bouton yo leo juvavo au angale harna barre de description ya video ini utopara lien itovingo harma video yo bele ovani nistaha jono anyeseze de addition na soustraction ya nombre relatif. Mfano adisi moins 8 plus 12 moins 14 moins 19 1,25 moins 5,25 moins 6,2 plus 1,8 moins un facteur de 9,15. Comment gérer le signe? Marhaba huwa chaîne préférée yao Mat Shimaore. Wamide Abdallah Hashim na wamitfanya chaîne YouTube ni rongolo Mat Shimaore hautaha ni saidie watu wavenze hisabu yani matematiki haurumia lugha ya Shimaore. Yode imana uparao video harma shenini za lugha ya Shizungu na lugha ya Shimaore. Mfano wa video ni uingaliao utopara lugha ya Shizungu hausinya button juvavo au ungalia harma description ya video ini. Na ikawa wawe usona mbaini fikira njema amwesa utsausaidia waja ufikira nzuru deni tongo yoti nziro. Usijabone harma shenini amwesa uklike harna mwana kulosho vavo ile pare kakula na ito wa video uipare na kakula wepara video usiiche ya pouce j'aime amwesa uipartage uitambade harma pia watu wavenzao. Nombre relatifu zini tanganyisa zinombre zikao positif na zinombre zikao negatif. Nombre zikao positif zojo hangishiha wamojana mwana sinye plus umbeli hahe au itokiri tahata kusangia tana shitu. Par contre, nombre négatif uyo wamwehangiha ya oblige uhangihe sinye mwen umbeli hayo. Nombre zini wasi jokamba lazimani fanye hisabu nyengi na uzo, fanye addition, fanye soustraction, multiplication au division. Harma video ini nsuva astuce moja beyo muhimu na kawi vulishe hauzuri tamwisoni mwa video ni do utoelewa au apres tokanyangu hauju wawe hufanya addition na soustraction ya nombre relatif. Astuce ini jova welewe istaha welewe tongo charu ya handa de ukamba zi nombre relatif zini voa zi positifu na zi negatifu. Ramongale hauzuri zi positifu zini na zi negatifu. Voashitu irongolwao amba distance a zero. Distance a zero ini, yani de wakati warenge nombre ile watoa au wazima isingi ilio mbele hahe na ka plus au moins wavo nombre yo epare yo kam de distance a zero. Na distance a zero ini, yani de hulawa zero atahu para i nombre ya hoile wa itzahua. Wavo distance yo ka positif toujours. Distance a zero na hika ya nyengi rahana distance a zero ya nombre yangine vorsrongo ma nombre ni ilio na distance a zero bole ini lourd yani nziro wawor tarjamba vo nombre lourd yani nombre nziro. Nombre nziro de ilo kambane distance a zero ya he bole rahana distance a zero ya nombre yangine na kawe ilo washtuyo hauzuri rtojwa randrise na renge mfano renga moins 5 na 4 4 distance a 0 yahe yo 4 moins 5 distance a 0 yahe risto e signe donc risparamba yo 5 5 bole rana 4 donc le nombre moins 5 yo 0 rana nombre 4 mana nombre moins 5 distance a 0 yahe nyengi yo 5 plus grand rana distance a 0 yahe 4 vavo moins 5 na 4 nombre ilio amba yo de 0 rana mnyahe de moins 5. Na kawelewa yo na ringie harmo ya astuce. Astuce nsano welezeyo deini. Ustaha ufanye addition au soustraction ya nombre relatif. Astuce ya handra usingalia. Na eka nombre zini zombili. Zina le même signe. Yani zina signe sawa. Soit zombili za plus au zombili za moins. Vavotongo ifanye otini. I resultat yaho usgarde signe ile kam na ka plus plus usgarde signe plus
Mais quand moins na moins, us garder signe moins, à moins ça y valeur ou tu hangi ha ovavo, aussi tria de i somme. Yani ça veut dire nombre zini zombili usizi fanya addition vo i valeria he u itie mon vavo. Mfano addition na rangi mfano. 9 plus 5. 9 plus 5 in madzawidzea 9 ya positif ou 5 ya positif ou vavo résultat positif. 9 plus 5 égale 14. Ramongalia moins 9 moins 5. Ini mara nyingi déposé entre problème. Moins 9 moins 5 nombre zin zombilis na moins. Donc résultat hostia kama i moins. Wakati wo valeur tin do tsoetia usfanya addition ya 9 plus 5. 9 plus 5 qui est égal à 14. Donc moins 9 moins 5 égale moins 14. Astuce ya vili. Na hikazi nombre zini zombili zina signe différent. Moja ya positif ou moja ya négatif. Au moja ya négatif ou moja ya positif. Utofanya namna jeje. Usirenga isigne ya inombre ilion 0 rana mnyahe. So eleza feta amba nombre 0 yani lourd de ilelo kamba ne distance a 0 ya hebole. Yani raizima isigne risparamba ya bole rana imoja. Yo de lourd. Usingalia signe yahe de uitria au harmo e resultat. Wakati uo ujorenge nombre zile zombili ufanye soustraction. Ibole ufanye moins ititi nombre titi upare i resultat ya lazimani uyangie. Mfano 9 moins 5. 9 moins 5 in madza unaudzevu. Badi ramota ngale astuce na uvejeje. 9 ya positif moins 5 ya négatif. Harmo zombili 9 na moins 5. Ivide lion 0 rana mnyahe de 9. Mana 9 yo bole rana 5. Vavo résultat ya tuitoka positif. To joan trie signe plus out istreshi tutata. Ils vont joindre fanye 9 moins 5. 9 de bole, 5 de titi, 9 moins 5 égale 4. Donc 9 moins 5 égale 4. Ramotsa rangalie moins 9 plus 5. Ini mara nyengi déposé otena problème. Moins 9 plus 5. Usingalia moins 9 na 5. Ivide lion 0 rana mnyahe de moins 9. Mana rezime i moins rispara 9 ou bole rana 5. Donc va au résultat ya tu ristia moins. Mana moins 9 yo de bole. Risfaje dar pareil résultat. Yani valeur so yangi au bandara pareil signe. Risjo fanya soustraction normale. Yani i bole moins i titi. Bole de 9 ou moins 5 de titi. Va voir risparamba moins 9 plus 5 est égal à moins 4. Ni sikiramba uelewa. B nsuva tena wana exemple wangine ile paro uelewe hauzuri. Donc vulishia hauzuri. Avasa nirseranga exemple zangine. Exemple ya handa deini. Moins 8 plus 12. Moins 8 ya négatif. 12 ya positif. Risingali amba ivide lion 0 rana mnyahe. 12 yon 0 rana moins 8. Mana 12 bole rana 8. Donc nisijua kama amba resultat yangu itoka positif. Mana 12 ina signe positif. Waunzo joanche plus autistiche tana shitu. Wakati wonjo ngalie nifanye soustraction. Nisrenga ibole moins ititi. 12 moins 8. 12 moins 8 égale 4. Donc moins 8 plus 12 est égal à 4. Nisrenga sana exemple yangine mfano wangine. Moins 14 moins 19. Nombre zini zombili zina le même signe. Zombili za moins. Donc si disama ala mengi resultat yangu isikaka moins. Wakati wo valeur chinde nsoetia ubanda na tia i signe moins. Nisijofanya addition. Nisifanya 14 plus 19 ce qui fait 33. Donc moins 14 moins 19 égale moins 33. C'est ngatina mfano wangine. 1,25 moins 5,25. Nisingalia zini nombre zini zombili signes za différents. Voir 1,25 il est positif na moins 5,25 il est négatif. Ivide lion 0 rana mnyahe dei 5,25. Yon 0 yo bole rana 1,25. Donc nistahuwa dei signe ya i nombre ilion 0 rana mnyahe. Donc résultat yangu itoka moins. Relona. Wakati huo ujongala mba valeur chindo tuicheo.
valeur hiyo usifanya soustraction normale, c'est-à-dire usirenga nombre bole moins ititi bole de 5,25 moins 1,25. 5,25 moins 1,25 est égal à 4. Donc 1,25 moins 5,25 est égal à moins 4. Serenga tena mfano wangine pare uelewe fete nsawa imaliza video yeni ikiamba uelewa. Moins 6,2 plus 1,8. Moins 6,2 ya négatif, 1,8 ya positif. Usingalia ivide ilion 0 rahana mnyahe, bila shaka dei 6,2. Mana 6,2 yo bole rahana 1,8. Donc 6,2 ni na signe négatif. Wao resultat yangu nsitia négatif. Relona. Wakati huo nisifanye tanpare valeur nso hangi hao nisifanya soustraction normale. Yani nisirenge ibole moins ititi. Donc nisifanya 6,2 moins 1,8 qui est égal à 4,4. Donc moins 6,2 plus 1,8 est égal à moins 4,4. Risfanya exemple ya mwiso après vous lishe. Exemple ya mwiso yenu jorumia na parenthèse. Moins facteur de 9 plus 15. Yani moins vorste parenthèse 9 plus 15. C'est parage de résultat. Déjà son amba voit moins. Donc moins ni ya zewe kyo evan vont si hangia kama moins. Il vaut moins ni parenthèse yo la priorité. Il faut faire une titulaire na parenthèse. Risfanya donc harmo parenthèse voitini 9 plus 15. 9 est positif, 15 est positif. Vont faire 9 plus 15. 9 plus 15 risparamba égale 24. De voix moins umbeli ne parenthèse va vous moile isbakidza et tout. Nisparamba moins facteur de 9 plus 15 est égal à moins 24. Tmaliza exemple zanguvan. Bet sulisha miono bure. Nisuva exemple exercice tizani nsa uzifanye. Amwesa unchilie résultat harma commentaire ya video yeni. Après nso ambia na ka uelewa au kuelewa. Exemple exercice deni. 13 moins 26. 32 moins 47. Moins 7,5 moins 2,5. 9,5 moins 13,9. Moins facteur de moins 24 moins 32. À toi de jouer. Fanya exercice zini. Unchilie résultats zao. Harma z commentaire. Kabla rasa tsaulisha una nisidai astuce. Na irongo harma video ini. Na hika usaha ufanye addition na soustraction ya nombre relatif usingalia. Na hika nombre zombili zina sinyi sawa. Zombili za positif au zombili za negatifu. Vavo usgarde sinyi ile ilio. Amwesa i valeri ufanye de somme. Ou additionne nombre zombili upare i resultat. Na hika nombre zombili zina sinyi tafauti. Yani sinyi moins na plusi au sinyi plus avant moins. Vavo usijua kama mba usitsahua de signe ya i nombre ilion 0 rahana mnyahe amwesa i valorutso yangi hao usingalia ufanye soustraction normale yani ibole moins ititi valorutso para de yangi hao. Usigarde video ini weke ipartage pia watu wajuao wanazoni wengi nyango walio koleji ata walio lycée. Quelle que soit la classe, wave video inu engalie mana ini shitu ambane yose idiamtu swafi harna matematiki. Naronane harna video yangine ya math shimaore.